Guys, oh, nanasad mi diri sa Malboal Tropics, guys. Nanasad mi lights and sound set up diri, basic lights and sound set up. Dara si Domincio, ready na siya muhakot dito sa fourth floor, guys. Adto mi diha babaw, guys. Ay. Mamahaw tag sa kabagsan ni. Sige na, pasaan na. Dool ra kay fourth floor. Bati kay sakay escalator na ibutang. Yan ni kinabuhi na mo diri karong adlaw, guys, no? Pait kayo. Diha may moagi, guys. Hantod na fourth floor. Unsa may gasol tenyor sa mga panghitaw? Ang nakihingaw po ito sa po. Mo din itong win niya diri, guys, pero nasa sa fourth floor, guys. Mo ni diri sub Malboal Tropics, guys. So nasa lang swimming pool diri. Wow. Apa yung mga chicks? Mo ni view diri, guys. Malboal Tropics. Anya nalipay kay siya, guys, kay gibunal. Gibunal-bunal lang. Atat. Animal man yung ganyan sa saon naman yun. Hey guys, mo sa ning tiwasog hakot ni gato. Muna isa ka na mo sport pro, guys. Update lang taon niya, guys. So yun, guys, 15 years later na namin dire nahuma namin hakot mo niya mo inyo dire, guys. There is Malboal Tropics Hakoton Department. Guys, mo nilang video dali, guys. Humana og decor. Ang kulang ani lights na lang. Lights and sounds. Guys, mamaya ulit, guys, pakita natin yung pag set up natin ng mga ilaw, guys. Sige, bye. So yun, guys, gitaod na ni Dudong Junior ang atong mga suga dito, guys. Dalawang lights na yung gamit, guys, kabilaan. Giplastar na sa ni Dudong Minso yung butanganan sa iyang moving heads. Dora ka moving heads. Basic lights and sound set up gihapon ni diri, guys. Anya na sad, guys, ato sa ipakita niya ni program na sa suga, guys. Saka yung final destination, guys, ba diri dapitaw. Kasi mga sulti nyor nga nahuman na magaghakot diri nyor. Okay ra nyor? Mamahaw na ta nyor. Salamat nyor. Check. Hey. Sa program sa atong moving heads. Mo ni mong light man no, gahi kayo. 2024 na gigamit ay.
Focus be. Pakita imong kuan na bigo kabanggitan gi. Do So yun guys, oh. Tapos na tayo mag-program sa ating mga ilaw guys. At ito na yung final result guys, oh. Yung contact pa rin natin ngayon guys ay Stella's Bridals. Tingnan nyo na naman guys. Simple yet elegant. Wow na wow. Modern na among CEO guys, oh, si Ma'am Stella na diya guys. Ano siya guys, Ma'am Stella. Kontakan na siya guys, magpakasal na mo. Alright. Thank you very much. Okay na kaya ta.